अमित बाब, आयज इनाफाची मिटींग हिंगा सांताक्रुजान जाली, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी, आनी एक वी वर एक्सपेक्टिंग बिगर क्राउड, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट सी दॅट मच, बट द स्पीकर स्पोक अबाउट very crucial topics. What do you have to say about this movement, and how is your understanding about how these people will understand the message or no? See, I was informed yesterday to come, so I have come here. But whatever the reason, I have spoken to the core team of Enough is Enough. That खंय ना खंय तरी you'll have to align with the local leaders and तांकां मातशें पयलीं inform करून how to go about. I have told them. See, they are also a movement. They are a movement against the government. People are angry against the government. Fact remains is that, but you have to reach out to the people. So there is खंय ना खंय तरी मातसो एक shortfall जाला आसतलो. But see, every drop is important in an ocean because every drop makes the ocean ultimately. I think the droplets are coming in. Droplets are coming in all over Goa. At least जे येता ते घरा भायर सरता, जे येता ते येवन भायर आवाज काडटा आनी आवाज आयकपाक रेडी आसा. आयज हांगा कोणी म्हणलें की गरिबांचो कोण आयकता, गरिबांचे कोण आयकता, गरिबांचे कोण आयकतना सरकाराक आयकचें पडटलें आनी हाका आमी कितें म्हणटा कांसूल. ह्या कांसुला सगळं साण्य करून जो आवाज काडटलो तो गरीबूच काडटलो एक दीस सरकाराच्या. कारण इट हॅज रीच टू द लेवल वेर द गव्हर्मेंट हॅज टू ओपन देअर आयज, इयर्स अँड देअर माउथ, बिकॉज द फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट आयज हांगा जें कितें उलयलां आमी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून जी पयली, हांगा कॉन्क्रीट सोडून आनी कांय ना. The development is in the name of the concrete, in the name of the buildings that have come up. चिमलच्यान तूं वयर बसून वता जाल्यार पत्रे 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 मारले. एवरीथींग इज अराउंड डेव्हलपमेंट ऑफ वॉट बिल्डिंग्स. आनी 4 रस्ते केले जाले. दीस इज द डेव्हलपमेंट, बट एट वॉट कॉस्ट? एट वॉट कॉस्ट इज दीस डेव्हलपमेंट? आतां आमकां म्हायती मेळ्ळी की बाना सारक्या जाग्यार 13 फ्लोर्स आर गोण कम अप इन सांताक्रूज. नाव मेरशेकार म्हणून हांव एक गजाल सांगूंक सोदता की आमकां 2 दिसा आड उदक येता, केन्ना 2 वरांक उदक येता, केन्ना उदक ना. 2 दीस जाले काल उदक नासलें. वी हॅव सीन दीस डेफिशियन्सी इन सिंपल गरज ऑफ वॉटर सप्लाय. हाव दॅट बिल्डींग इज गोइंग टू बी सप्लायड वॉटर, आनी ताजो इफेक्ट गोंयचेर, आमच्या गांवचेर कितें जातलो? आख्खे आराडी बांदाची टोटल पॉप्युलेशन इज 1200 पीपल. Imagine 30 floor building in a biggest area there which I just got to know about it. थंय फाल्यां जर 200-300 फ्लॅट आयले जाल्यार हाव आर दे गोइंग टू चेंज द डेमोक्रेसी ऑफ आराडी. सो खंय ना खंय तरी हें मात बंद जावचें पडटलें. आनी हें बंद जातलें जाल्यार इन स्मॉल फॉर्म इट मे बी स्मॉल पॉकेट्स. तूं आज चेअर्स खूब आसा म्हणून तुका प्रॉब्ली क्रावड कमी दिसलो आसतलो, पूण हांगा जर एक आज हांगा अभंग रिपोस्ट आसलो ऑर हांगा एक बीट शो आसलो, हांगा सम गूड, फाल्यां थंय आय वील नेम द पॉप्युलर बँड 7 नॉट्स बँड आसले, जावं न्ही गडगडम न्यू आयला ते, ती बँड आसली जाल्यार खूब भुरगे येतले आसले. हॅशटॅग आसा पळय ना, lot of people who are from my generation initially didn't know what is hashtag, but today the Gen Z knows what hashtag is and they do it on their Instagram profile. So if these events were there organized by local MLA or any politician, nobody realizes की ह्या ज्या गजालींक पयशे लागता 7 लाख 8 लाख कॉस्ट तांचो, हे पयशे कोणाचे आनी कित्या खातीर आसा, पूण ताका लोक येता. पूण when it comes time to save Goa, भुरगे भायर सरना. आनी now it is for the parents. It is for me as a parent to tell my child why it is important to save Goa and why it is important that they should come to save Goa. कारण आमी आनीक 20-25 दीस वर्सांनी आसचे ना. Today I have done 50, I done maybe another 20-25, maybe I live 100 years. But what happens to this generation which has to live in this state? आमचे धाकटें स्टेट, आमचे धाकटें पॉप्युलेशन. What is enough? What is enough when it comes to greed of politicians? Nothing is enough, and that is why this moment is important. When it comes to, we say enough is enough. कालापूरचे खुबशे लोक हांगा आयले, पूण मेरशे चिमला लोकांक खबर नासले, ते पावूंक ना. And I have urged them that we should have this moment, this particular meeting maybe in Mercedes next time. आणि बरो टायम दिया, we will get our people so that people are aware of what is happening in Santa Cruz constituency in Goa. आज जे कन्वर्शन बंद केलां म्हणल्यार एनडीएल घातला म्हणटा, आज आमी पळयलां मँग्रुव्ज डिस्ट्रॉय जाता. आज आमी पळयलां की 4 पिलर्स टू Santa Cruz or Mercedes or entry points of Morombio, Gran Morombio, Pekin or Santa Cruzचो हो पार्ट आसा, हो ग्रीन उरला, अजून वयर खुबसो असो जागो हो ग्रीन उरला. But if you take a drive back to Alto Santa Cruz or any other place in Chimbel, the hills of Chimbel or Mercedes for that matter, it is slowly getting converted for concretization to bring in more people. आमी ही गजाल पळयल्या की एका गांवांत जेन्ना
800 लोकांच्या गांवांत जेन्ना 2000 भायले लोक येता that demography changes, the entire political scene changes, and that's not good because there is somebody who will dictate the terms for you. And I think once Goans realize it, it might be too late. So I still believe it is not late, but let us come to a state where we realize की आज हे चेंज करतलो सारकें करतलो जाल्यार आमी रावचें पडटलें. थँक्यू अमित बाब, थँक्यू सो मच.